Konya ko wasuhuza inshuti za Misoso Limited, aka ni kazi kacu dukora ka buri munsi aho tujya ahantu hatandukanye hirya no hino mu gihugu dushaka amazu agurishwa n'ibibanza. Kuri uyu munsi rero turi mu karere ka Gasabo, murenge wa Bumbogo, akagari n'Akanyabikenke, aho turi ku Gikumba munsi y'amashuri, ahari inzu igurishwa miliyoni 35, inzu nziza cyane iri mu kibanza gifite ubuso 400 burenga, inzu ifite ibyumba 4 na salo na toilette 2, inzu nziza. Haruguru hari n'indi yavamo ibyumba 3 na salo, inzu iri ahantu heza mu miturire. Nkuko mubibona dore inzu ngiyi, aha ni kuri salo, tubatambagize murebe. Inzu nziza cyane ifite ubutaka bunini nkuko mubibona. Iriya ni ya ruguru tugiye kugeraho. Bakunzi ba Misoso Limited, babwira yuko aha hantu ari ahantu heza, ahantu ho gutura. Abantu bakira bacu muvuga ngo mwabuze amazu ntago yabuze, imari zirahari nziza kandi zidahenze, ziri mu mujyi wa Kigali. Mubona nkuko mubona, urabona ko iyi ari inzu nayo yavamo ibyumba 3 na salo, haragenda akagarukira hariya ku Miyenzi. Ubona ko ari ahantu heza cyane, ahantu ho gutura. Waza ugatura, agashyiramo n'umupanga, akaguha amafaranga make nayo ukayakoresha, cyangwa se nawe ukaba waterekamo, ukaba wayigura ukayitereka ukazayigurisha. Nkuko mubizi ubutaka buhora bwunguka, kuko iyi bari imari twavuga yipfushije, imari nziza idahenze. Bakunzi ba Misoso Limited, urabona ko aha turi ni haruguru y'ino nzu yindi, aho twakwita mu gikari cyayo. Ubuso 400 burenga n'ubuso bunini bakiriya, kuko ikibanza kigira ubuso 300. Umva ko hano hafite ubuso 400 burenga, biramanuka bikagera kuri uriya muntu ahari. Aha ni haruguru y'inzu yindi ya kabiri. Urabona ko ari ahantu heza. Murambaza muti umuhanda ni uwuhe? Umuhanda ni uwo nguwo ndi mukubereka. Umuhanda winjiramo uvuye kuri uwo muhanda umanuka, turawubereka nawo. Aba ni abaturanyi, katubanze tubereka umuhanda. Hano tuvuye hano ni metero 2 ukagera ku muhanda munini. Umuhanda nguyu umanuka ava ku mashuri, umuhanda munini. Aho twatuba tubereka ni hariya tuvuye ku muhanda naha muri metero 3. Urabona ko tugarutse ahangaha kugira ngo tubereke uko hangana. Urabona ko tugarutse mu rugo tuvuye ku muhanda, tumanuka tuva ku muhanda. Urabona ko umuntu amanuka yitegeye Kigali yose ayireba. Ni ahantu heza cyane, ahantu ubure umujyi wose. Nshuti bakunzi ba Misoso, murabona ko inzu turi mukubereka ari nziza kandi iri ahantu heza. Nkuko mubibona ko tugarutse kuri salo. Ahangaha ni kuri salo. Urabona ko harimo amazi, hari umuriro. Amazi ngayo murimo murayabona, umuriro nguwo murimo murabona. Urabona ko ari ahangaha hari kuri salo. Bibutse ko iyo uri kuri salo neza uba ureba umujyi wose, witegeye umujyi wose wa Kigali, ureba kuri stade, ureba kwa Sekimondo. Bakunzi ba Misoso Limited rero, iyi ni inzu turimo tubereka, iri mu karere ka Gasabo, murenge wa Bumbogo, akagari n'Akanyabikenke, aho bita ku Gikumba, hejuru neza yo mu izindiro. Bibutsa ko iyo uvuye Kimironko utega imodoka, nimba ari taxi ikakugezaho ku Nyamahoro, ukazamuka n'amaguru, cyangwa ikakugezaho bita mu Masizi kuri ADPR, ukazamuka n'amaguru, cyangwa se ugatega akamoto ka Senyisa. Turabashimiye. Yari Misoso Limited, naho mu zindi mari. Bye bye, ciao ciao.